ओडिशा पई आसीची खुशी खबर। प्रत्येक जिले में बसवास करुथिबा वरिष्ठ नागरिक मानकु देशर विभिन्न स्थान भ्रमण सुविधा निमंते ओडिशा सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 1 फेब्रुआरी 2016 शुभारंभ करिसेंती। यह सरकार पर्यटन विभाग एवं इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन सहयोगितार कार्यकारी होईछि। योजनार संपूर्ण विवरणी पर्यटन विभाग वेबसाइट .odisha.gov.in रे उपलब्ध। ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 75 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ସରକାର ବହନ କରିବେ। 70 ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ସହାୟକ ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହାୟକ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର 50 ଭାଗ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଦରଖାସ୍ତ ସହ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଆୟକର ଦେଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛୁକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, आधार कार्ड, बयस प्रमाणपत्र नकल तथा आर्थिक दुर्बल श्रेणी संक्रांतीय प्रमाणपत्र सह निज जिलार पर्यटन उन्नयन अधिकारी जिलापाल कार्यालय दाखल करेंगे। इच्छुक तीर्थयात्री दूरयात्रा पर शारीरिक और मानसिक स्तर में सुस्थ होते जेकोसी संक्रामक रोग यथा जक्मा, कुष्ठ, श्वासजनित रोग और हृदरोग इत्यादि द्वारा आक्रांत होई नथिबे। चलित वर्ष आवेदनकारी 22/11/2024 ठारू 12/12/2024 पर्यंत ऑनलाइन लिंक yatra.odisha.gov.in माध्यम आवेदन करें। आवेदनकारी वरिष्ठ नागरिक माने केवल निज जिला उद्दिष्ट तीर्थयात्रा को यात्रा करें। चयन कराइथिबा तीर्थयात्रा को निज बासस्थान स्टेशन एवं तीर्थयात्रा पर निज बासस्थान को फेरिबा बाबद खर्च राज्य सरकार बहन करेंगे। यात्री माने केवल सेकेंड क्लास स्लीपर यात्रा करें। यात्री मानकु सरकार तरफ एक स्वतंत्र ट्राभेल किट परिचय पत्र जोगाई दिया। ट्रेन यात्रा समय तीर्थयात्री मानकु सकाळ एवं संध्यारे जलखिया, निरामिष मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन व्यवस्था सहित रेल स्टेशन तीर्थयात्रा को नेबा आनिबा पई परिवहन व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करा जिवो।